kecuali sahaja dosa esapora sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal amin. Nika mon dari bentuk nika katon ngantok kita angki ngantok napa tak ngantok ambun apa terus cai pun ngantok angki terus napa ambu terus nika setengah 11 kira-kira sampai kul sana apa nih kan sampai kul 12 siap ongkuan siap sampai kul 12 ampian eka anto sampai kul 12 kula balik mana kada. Alhamdulillah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Malam seluar biasa nikah kula sareng ajunan saja ngoleh nikmat seluar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat napa? Nikmat kula sareng ajunan saja palengki eka dito tempat ngoleh kenceran seluar biasa Pak Bu. Debuna Rasul sallallahu alaihi wasallam ka Sayyidina Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas nikah sapopo daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Debuna beliau, ya Abdullah, julusuka sa'atan fi majlisil ilm khairun laka. Abdullah bin Abbas, tojukna bakna majlis ilmu akat dia samangken nikah Pak Bu. Saatan sakeja tak abid paling abid pun pengajian nika 2 jam kita angki nika wabid pun 2 jam kita angki saatan sakeja. Dabuna Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairun laka, lebih bagus untuk bakna atau bagi bakna daripada asadekah kan kendaraan sepaling larang ijaman kenika. Kira-kira mau cuman samangken kendaraan paling larang napa Pak Bu? Hah? Alphard. Masuk Alphard kakak entohi. Masuk. Tolesanna saya masuk. Alhamdulillah. Angkepun Alphard nika samangken argana saem Pak. Saem. Debuna Rasul sallallahu alaihi wasallam pasira orang sealeng kisah keja untuk nyari ilmu, hadir majlis ilmu, hadir majlis ekasa beda pengajian, maka lebih bagus daripada asadeka kendaraan 1000 kendaraan paling bagus. Artinya gula sarang ajunan saja tojuk samangken nikah alengki samangken nikah Pak Bu oleh kencaran asadeka 1000 Alphard. Alhamdulillah. Kira-kira beda ikan tosi mampu asadeka 1000 Alphard. Sobong asadeka enmek tak kira mampu kita angki. Tapi Allah Subhanahu wa taala nyatet malam samangken kula sareng ajunan saja asadeka 1000 Alphard. Alhamdulillah. Mangkana paperak Pak Bu. Mon beda pengajian ni ka paperak. Meskipun tak yonceng hadiri. Cek sampai jauh, cek sampai tak ndek ka pangaji. Penting nih ke pengajian. Penting. Nomor 2, nikmat seeka oleh kula sareng ajunan saja malam samangken Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau ada Bu. Man nadhara ila wajhi alimin wa fariha biha khalaqallah malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Debuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nadhara ila wajhi alimin, pasira orang sengolati karobana kasalerana orang alim luar biasa kala pada Kiai Abdullah Syarqawi kula sareng ajunan saja ngolati salerana beliau
ngolati salerana sateja para kiai, para alim ulama, ngolati dalam keadaan niate seneng Pak Bu. Nah pada buna Rasul sallallahu alaihi wasallam khalaqallah, Allah nyiptaaki malakan situng malaikat. Untuk napa Allah nyiptaaki malaikat gela? Yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Tujuan Allah nyiptaaki malaikat gela, tujuan naperak situng untuk maos istighfar bagi orang sengolati ulama gela, bagi orang ngabes semanteng sengolati ulama gela, orang alim gela dalam keadaan senang. Alhamdulillah. Coba empian bayangkan orang sakalian ngabes, perak ngabes sakalian Pak Bu, ciptaaki sareng Allah situng malaikat. Mon ngabes dukale, mon ngabes telogale, mon pas ngabes terus benare. Sana pa malaikat ciptaaki sareng Allah untuk orang gela, sengabes ulama, sengabes para kiai, sengabes orang alim dalam keadaan senang yatena. Alhamdulillah. Mangkana eka ento penting ngacinta ka para ulama, mangkana eka ento penting ngacinta de para orang alim, dek para kiai kiai ulama seistiqomah jalanna Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ana apa sebab luar biasa zaman samangken nih Pak Bu, orang banyak sema jauh dari ulama, makanya leres debuna Rasul sallallahu alaihi wasallam sayati zaman, bakal datang situng zaman yafirruna minal ulama, banyak orang seburu daripada ulama. Zaman luar biasa zaman samangken nih Pak, banyak orang sebeci ke ulama. Engki tak engki? Beda tak beda? Allah maringis. Padahal Pak, di saat Rasul sallallahu alaihi wasallam nikah pun detik-detik beliau ngalia dari bumi, artinya para sobunga umur beliau, maka bumi nikah nangis Bu, nangis bumi nikah sampai tanya aki sareng Rasulullah arapa bakna bumi mak nangis. Maka debuna bumi gela, jawaban dari bumi gela, engki ya Rasulullah katipun apa abdina tak nangis, ajunan pun para sobunga bumi. Sedangkan kula selamat aman karena bedena ajunan ya Rasulullah. Maka napa jawaban Rasul? Pak tenang bumi, beda si akan tak sengkok beda. Maka bumi kena atanya Pak, bumi kena atanya Bu, atanya dek Rasul pasti ada ya Rasulullah, si akan tak ajunan ya Rasulullah. Maka bumi Rasul kena jawab, ulama, para ulama, para orang alim, para kiai ini kasih neros akinna sengkok japun Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengkena akhirnya kelak bumi ambu senangis Pak, ambu Bu, dengan badana para ulama, dengan badana para orang-orang alim nikah, bumi tenang, bumi tenang. Badana orang alim, badana para kiai, badana para ulama, sebab badana nak kana se ngaji dari kini, ajar ilmu, karena nikah penerus ulama serang ki pasti santri Pak Bu. Engki tak engki? Pasti santri. Dari santri dadi orang alim, dari santri dadi penerus ulama, ulama dadi penerus Rasulullah. Makanya eka ento penting kula sareng ajunan saja untuk adidik potra kula sareng ajunan saja dengan didikan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam nikah apa sendak kula sareng ajunan saja. Napa debuna Rasul sallallahu alaihi wasallam manusia makhluk sepaling sayang ka kula sareng ajunan saja. Makhluk seluar biasa perhatianna ka kula sareng ajunan saja Pak Bu.
Padahal kula sareng ajunan saja kita dilahirkan, bahkan tak oning bedek ka emak. Kita engki. Zaman Rasulullah kula sareng ajunan nikah bedek ka emak kira-kira Pak. Bu. Hah? Zaman Rasulullah kira-kira bedek ka emak. Bedek ka emak Pak, Bu. Launing bedek ka emak. Kita engki. Bahkan ring sepona kula sareng ajunan saja mbak-mbak sampai buyut sampai jujuk kita oning bedek ka emak. Kita engki. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam di zaman kenika ebuan 1400 tahun yang lalu bahkan lebih, beliau pun embe ka kula sareng ajunan saja. Beliau pun mikire kula sareng ajunan saja. Beliau pun sayang ka kula sareng ajunan saja. Sehingga beliau selalu kaingai seka emot kula sareng ajunan saja. Tengah malam pernah situng saat Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau nikah atua da Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam situng saat di saat beliau atahajud ternyata masuk raji'ipun Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Di saat masuk kelak maka Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung kelak ngangkat tanangnya langsung atua, Allahumma ighfir li Aisyah ma qaddamat wa ma akharat. Ya Allah, sapuraaki Aisyah ya Allah, dosana Aisyah ya Allah, sepon lebat maupun sepakal datang ya Allah, sesangaja maupun setak sangaja ya Allah, senampak maupun setak nampak ya Allah. Nikah duana Rasul sallallahu alaihi wasallam ke Sayyidah Aisyah. Maka Sayyidah Aisyah kelak rajina Rasul sallallahu alaihi wasallam seneng Pak Bu, sampai dari senengan nikah Sayyidah Aisyah sampai mon bahasana samangken salting salah tingkah, sampai bahasana nikah akencak Pak Bu. Dari seneng orang mon seneng mon seneng nikah akencak tak akencak. Dari seneng akhirnya tanya lagi sareng Rasulullah, ya Aisyah apa bakna ya Aisyah? Maka ada bu engki ya Rasulullah, katipun apa abdi tak seneng ya Rasulullah. Tuana ajunan pasti mandi ya Rasulullah. Tuana ajunan pasti etarema sareng Allah ya Rasulullah. Napa jawaban dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Rasul ajawab, tawwabna ya Aisyah. Tawwabna ya Aisyah. Saungkuna engkau ben malam setiap tahajud atau kita umat dengan tua ngaria ya Aisyah. Rasulullah ben malam Pak Bu atau aki kula sang ajunan saja. Allahumma firli ummati ma qaddamat wa ma akharat. Ni ketuana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang saya tak pernah ngolati kula sareng ajunan saja, bahkan tak oning ka bentukna karopana, tapi sayang luar biasa Pak Bu. Sobung manusia saya sayang akan dia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kula sareng ajunan saja. Maka beliau apesan dari sayangnya ka kula sareng ajunan saja, beliau apesan napa pesanna adibu auladakum salasa hisal. Perintah daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, montero potra potrina kula sareng ajunan saja tetia potra potri si soleh soleha, didik dengan didikan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa? Sepertama daripada perintah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sepertama untuk adidi potra potri kula sareng ajunan saja untuk ngaji Al-Qur'an. Tabuna Rasul sallallahu alaihi wasallam, adibu auladakum, ajari anak-anak nabakna tilawah Quran, soro ngaji Al-Quran, soro ngaji soro papenter Al-Quran. Mangkana luar biasa ematura nikah eka emma pasti nak kanak kini pertama kali ngaji kita angki. Padahal kita bisa maca Indonesia dan kadang
pon ngajina luar biasa kita angki pasera Pak semakon Pak Rasulullah terus aki sarang para sahabat terus aki tabiin terus sampai dek kiai dek para ulama samangken saya kena kelak pertama kali ia jari kanak-kanak benih selain kecuali Al-Qur'an. Para ulama ada bu apa Pak Bu makna kanak nikah pertama kali mak soro pakon untuk ngaji Al-Qur'an. Pertama karena setiap nak kanak gelak muka Al-Qur'an kecerdasan daripada otak kanak-kanak nikah tambah cerdas Pak Bu. Nikah para ulama sih ada Bu Pak. Nikah para ulama sih ada Bu Pak. Bukti lagi nak kanak saya pun bisa baca Al-Quran saya tak bisa baca Al-Quran. Bukti lagi kecerdasan nak pasti lebih cerdas saya bisa ngaji Al-Quran. Tambah dia hafal Al-Quran tambah bakal cerdas otak ke akal lah Pak. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran ini luar biasa Pak, mukjizat banyak. Syifa orang saya sakit dengan Al-Quran bakal beres. Orang sesumpek dengan Al-Quran bakal beres. Bahkan anapa Rasul sallallahu alaihi wasallam makon kula serang ajunan sadaja untuk ngaji Al-Quran karena orang sesemak ke Al-Quran, orang se ngaji Al-Quran, orang se cinta ke Al-Quran bakal mulja Pak, bakal buktinya pertama Al-Quran setiap berhubungan dengan Al-Quran pasti mulja Pak. Tak dari baktoh, tak dari tempat, tak dari pasera abai, bahkan dari senarema Al-Quran adalah orang-orang semulja Pak. Contoh Al-Quran epatoron kapasera Pak, kanapi pasera Al-Quran epatoron Bu. Ini kata aja wak ngantok napa beremah nikah Bu Pak nikah khosok napa ngosok nikah Masya Allah. Al-Quran epatoron kanapi pasera Pak Bu Nabi Muhammad Nabi sepaling bagus na Banten. Al-Quran epatoron khusus dak Nabi sepaling mulja Pak. Engki tak engki? Sengiba Al-Quran dari Allah. Epanapak kan Nabi Muhammad sera semanapak malaikat pasera. Malaikat Jibril adalah malaikat sepaling bagus, sepaling mulja daripada malaikat sela. Engki tak engki? Al-Quran epatoron ke Rasulullah karena Rasulullah Nabi sepaling mulja. Al-Quran sengiba dari Allah ka Rasulullah ekiba sarang malaikat sepaling mulja. Malaikat sepaling mul. Tak cukup kenika Pak Bu. Al-Quran epatoron bulan sepaling mulja. Bulan apa? Bulan Ramadan. Muktamad para ulama ada Bu bulan Ramadan bulan sepaling mulja. Kenapa? Karena bulan Ramadan unzilat fihi Al-Quran. Karena Al-Quran epatoron bulan Ramadan. Tak cukup kenika Pak, tak cukup bulan, bahkan malam semulja, malam Lailatul Qadar. Anapa mak mulja? Anapa? Karena epatoron malam kenika Al-Qur'an. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Songkuna Allah matoron hu napa hu dalam tafsir para ulama ada bu Al-Quran patoron malam Lailatul Qadar dari Nabi
nabi se paling mulia, malaikat sing kelak sing ngiba Al-Quran, malaikat se paling mol, bulan na se epatoron, bulan se paling mol, malam se paling malam tempat turun na Al-Quran, malam paling mol. Makanya luar biasa Al-Quran ni Pak. Bahkan hadis daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau atabu khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Paling bagus seorang pun orang yang ngaji Al-Quran, orang yang ajar Al-Quran ben ia ceraki kelak ke orang lain. Kita angki. Berarti Al-Quran mulja tak mulja? Al-Quran mulja tak mulja? Bu, Al-Quran mulja tak mulja? Mulja, Pak. Nikah tujuan, nikah perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anapa potra-potri nakula sareng ajunan saja untuk ngaji Al-Quran. Tujuanna mulja, Pak. Tujuanna Rasul supaya potra-potri nakula sareng ajunan saja jadi potra-potri semol. Semol ya. Kira-kira Rasulullah merintah kula sareng ajunan saja manfaat napa tak manfaat? Manfaat napa tak manfaat? Luar biasa, Pak. Bahkan manfaat benika Rasulullah, Pak, Bu. Manfaat Ka'bah karing sepuh kita angki. Dari sayangnya Rasulullah tak mikiri sahabat. Dari muljana Rasulullah, dari sayangnya Rasulullah, benih perak sahabat sepikir Pak Bu. Justru umat, justru potra-potri nakula sareng ajunan saja kita lahir zaman keneka. Rasulullah pun mikir, Rasulullah pun perhatian bermacara tentang umat mulja. Salah situngnya dengan cara ngaji Al-Qur'an. Kira-kira orang kanto siap napa enten ngaji Al-Quran? Siap napa enten ngaji Al-Quran? Kula nikah biasana tila acara mereka emak kui takbir, Pak Bu. Engke kanto kui takbir napa enten? Ongkuan. Karena mau tak kui takbir nikah tak pateano katun lemes engke tangke. Kui takbir napa enten nikah? Ongkuan. Ongkuan. Saya tak ndak ke takbir berarti saya rasa tak ndak ke takbir, Pak. Saya tak ndak ke takbir saya Pak. Saya tak ndak ke takbir saya Bu. Engki orang mau nak takbir ni ke setan nabur. Setan Bu. Makanya saya tak ndak ke takbir berarti setan. Bedai kan tu setan ndak ke takbir. Sobung kan ki. So Alhamdulillah. Ini kasih pertama daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya pertama ngajari potra-potri nakula sareng ajunan saja untuk ngaji Al-Qur'an. Kira-kira faham napa tak faham? Faham napa tak faham? Alhamdulillah. Pun setengah jam nih terus napa ambu? Ongkuan. Ini kasih hitung setengah jam, Pak. Ki kare 2an. Ki kare 2an berarti kare 1 jam. Terus lagi nama napa ambu? Ongkuan. Pon malam. Malam. Nika pon kol 11. Pon kol 11. Nika ojena toron po. Ambu napa terus? Napa terus lagi tahun datang? Engki. Tahun datang napa samangken? Tahun datang napa samangken? Allahumma sholli ala Muhammad. Nomor 2 perintah daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam kakula sareng ajunan saja. Adibu auladakum hubbi. Caipun Rasul sallallahu alaihi wasallam
ajari anakna bakna kapi untuk cinta kasengko cepon Rasul. Rasul makon Pak, Rasul makon Bu, perintah daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ajari anakna kula sareng ajunan saja untuk cinta ke Rasulullah. Pertanyaanna anapa mak Rasulullah makon untuk cinta ke Rasulullah? Anapa? Napa Rasulullah sombong? Napa Rasulullah ngalak karpe tibi? Punten Pak Bu, karena beda sebab. Karena beda sebab. Anapa sebab? Pertama, debuna para ulama karena sobung manusia senolong kula sareng ajunan sateja kecuali situng-situng makhluk yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakai mahsyar nih Pak. Mahsyar nih luar biasa Bu, panas cek panas Pak Bu. Panas. Ada naungan, bahkan banyak orang seta selam karena pelona Bu. Banyak orang seta selam karena pelona Pak. Panas luar biasa, matahari ni kasakelan di atas sana cetak ni Pak Bu. Panas. Mahsyar ni orang kepi bingung Pak Bu. Orang kepi ni nyari syafaat dari panas sa. Bahkan sebagian orang bada sampai dia sengocak napa dina tak para Pak, meskipun masuk neraka lah tak kuat bada mahsyar. Gara-gara cek panas sa emah. Maka orang gelap Pak Bu dari posangnya mahsyar. Orang nikah nyari syafaat, nyari siapa senolonga. Saya kena kepi orang nyabis ka Nabi Adam. Umat nikah nyabis ka Nabi Adam. Nyoon ka Nabi Adam, ya Nabi Adam. Ngireng syafaat nikah saja pun tak kuat pada mahsyar. Napa debuna Nabi Adam nafsi nafsi. Bengsebeng Satya Allah tajalla bismi muntakimi. Satya Allah la arafa zat sela siap untuk abales orang si pernah salah itunya ke Allah. Engkau takut ke Allah cepon Nabi Adam. Seorang nabi Pak. Nabi saya langsung diciptakan sareng Allah. Nabi saya langsung diciptakan tanpa perantara sareng Allah. Tak bisa asafaati kula sareng ajunan saja. Nikah Nabi Pak. Nikah Nabi Bu. Saya langsung diciptakan sareng Allah. Tak bisa bentuk kula sareng ajunan saja. Akhirnya para umat nyabiskan Nabi Ibrahim, nyabiskan Nabi Musa, Nabi Isa. Saja para nabi ternyata sami jawabanna nafsi nafsi. Bengsebeng Allah satya tepat duka. Allah tepat duka Pak Bu. Allah di saat mahsyar ni ketuka luar biasa Pak Bu. Tak pernah duka sebelumnya, tak pernah duka salah starena seperti mahsyar ni Pak Bu. Duka Allah luar biasa. Sehingga para nabi tak mampu, tak bengal asafaati umat. Bayangkan Pak, mon nabi tak bisa asafaati lalu berema mon si selain nabi. Mon nabi bayi tingkat sejelas lastarin Allah langsung nabi. Nika tak bisa asafaati lalu berema orang-orang seebebena nabi, para sahabat, para ulama ben selainna. Sudah jelas tak kira bisa, tak kira mampu asafaati Pak Bu. Maka paserah saya bisa nolong kula sareng ajunan saja pakai mahsyar. Situng makhluk sepaling mulja. Paserah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah situng makhluk saya bakal nolong aku lah sarang ajunan saja. Maka di saat saja umat dari umat Nabi Adam